Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah Hadits Bulughul Maram. Kitab Salat. Babu Salatil Jama'ati wal Imamah. Bab salat berjamaah dan imam. Hadits ke-422. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, solat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada solat sendirian. Muttafaq alaihi. Hadits ke-423. Walahuma an Abi Hurairah bi-25 juz'an. Menurut riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 25 bagian. Hadits ke-424. Wa kadzalil Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajatan. Demikian juga menurut riwayat Bukhari dari Abu Sa'id. Dia berkata, derajat. Hadits ke-425. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيختطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأخرق عليهم بيوتهم الذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ingin rasanya aku menyuruh mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul, kemudian aku perintahkan solat dan diadzankan buatnya, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang itu. Lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri solat berjamaah itu, dan aku bakar rumah mereka. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan mendapatkan tulang berdaging gemuk atau tulang paha yang baik, niscaya ia akan hadir berjamaah dalam solat Isya itu. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari. Hadits ke-426. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, solat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah solat Isya dan syubuh. Seandainya mereka tahu apa yang ada pada kedua solat itu, mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Muttafaq alaihi. Hadits ke-427. Wa anhu qala
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له. فلما ولدعاه فقال: هل تسمع نداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah R.A. Ada seorang laki-laki buta menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, sungguh aku ini tidak mempunyai seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Maka beliau memberi keringanan padanya. Ketika ia berpaling pulang, beliau memanggilnya dan bertanya, apakah engkau mendengar adzan untuk sholat? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, kalau begitu, datanglah. Riwayat Muslim. Haditsku empetratus 28. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع نداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن خبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar adzan tetapi ia tidak datang, maka tidak ada sholat baginya kecuali lantaran udzur. Riwayat Ibnu Majah, Daruqutni, Ibnu Hibban, dan Hakim dengan sanad yang menurut syarat Muslim. Sebagian menguatkan bahwa hadits ini mauquf. Haditsku empetratus 29. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائسهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. Dari Yazid ibnu al-Aswad bahwa dia pernah sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah usai sholat, beliau bertemu dengan dua orang laki-laki yang tidak ikut sholat. Beliau memanggil kedua orang itu, lalu keduanya dihadapkan dengan tubuh gemetaran. Beliau bertanya pada mereka, apa yang menghalangimu sehingga tidak ikut sholat bersama kami? Mereka menjawab, kami telah sholat di rumah kami. Beliau bersabda, jangan berbuat demikian. Bila kamu berdua telah sholat di rumahmu kemudian kamu melihat imam belum sholat, maka sholatlah kamu berdua bersamanya karena hal itu menjadi sunat bagimu. Riwayat Imam 3 dan Ahmad dengan lafadz menurut riwayat Ahmad. Hadits syahih menurut Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Hadits ke-430. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به،
فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع له لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka apabila ia telah bertakbir, bertakbirlah kalian dan jangan bertakbir sebelum ia bertakbir. Apabila ia telah ruku, maka rukulah kalian dan jangan ruku sebelum ia ruku. Apabila ia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Apabila ia telah sujud, sujudlah kalian dan jangan sujud sebelum ia sujud. Apabila ia sholat berdiri, maka sholatlah kalian dengan berdiri. Dan apabila ia sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian semua dengan duduk. Riwayat Abu Dawud. Lafadznya berasal dari Syahih Bukhari Muslim. Haditsku empetratus 31. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya mundur ke belakang. Maka beliau bersabda, majulah kalian dan ikutilah aku, dan hendaknya orang-orang di belakangmu mengikuti kalian. Riwayat Muslim. Haditsku empetratus 32. Wa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. Zaid ibnu Sabit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah membuat bilik dari tikar, lalu beliau sholat di dalamnya. Orang-orang mengetahuinya dan mereka datang untuk sholat bersama beliau. Hadits, dan di dalamnya disebutkan, sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat fardlu. Muttafaq alayhi. Haditsku empetratus 33. Wa an Jabirin qala صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانة؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu
anhu bahwa Muadz pernah sholat Isya bersama para sahabatnya dan ia memperlama sholat tersebut. Maka bersabdalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mau wahai Muadz menjadi seorang pemfitnah? Jika engkau mengimami orang-orang Mokabakala, Wasyamsi wadluhaha, Sabihizma Rabbikal A'la, Ikra, Bismi Rabbika, dan Walayli Idzayazya. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut Muslim. Hadits ke-434. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي على الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه. Dari Asia radhiyallahu anhu tentang kisah sholat berjamaah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Asia berkata, beliau datang dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Beliau mengimami jamaah dengan duduk sedang Abu Bakar berdiri. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mengikuti sholat Abu Bakar. Muttafaq alaihi. Hadits ku-435. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, idha amma ahadukum an-nas falyukhaffif, fa inna fihim as-saghira wal-kabira wad-da'ifa wa dhal-hajati, fa idha salla wahdahu falyusalli kayfa syaa', muttafaqun alayhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu mengimami orang-orang maka hendaknya ia memperpendek sholatnya, karena sesungguhnya di antara mereka ada yang kecil, besar, lemah, dan yang mempunyai keperluan. Bila ia sholat sendiri, maka ia boleh sholat sekehendaknya. Muttafaq alaihi. Hadits ku-436. Wa an Amru bin Salamata qala, qala abi, ji'tukum min 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam haqqan. قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. Amar ibnu Salamah berkata, ayahku berkata, aku sampaikan sesuatu yang benar-benar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bila waktu sholat telah datang, maka hendaknya seorang di antara kamu beradzan dan hendaknya orang yang paling banyak menghafal Quran di antara kamu menjadi imam. Amar berkata, lalu mereka mencari-cari dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak menghafal Quran melebihi diriku. Maka mereka memajukan aku untuk menjadi imam, padahal aku baru berumur 6 atau 7 tahun. Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan Nasai. Hadits ku-437. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤمن لرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengimami kaum adalah orang yang paling pandai membaca Al-Quran di antara mereka. Jika dalam bacaan mereka sama, maka yang paling banyak mengetahui tentang sunnah di antara mereka. Jika dalam sunnah mereka sama, maka yang paling dahulu berhijrah di antara mereka. Jika dalam hijrah mereka sama, maka yang paling dahulu masuk Islam di antara mereka. Dalam suatu riwayat, yang paling tua. Dan janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di rumahnya di tempat kehormatannya kecuali dengan seizinnya. Riwayat Muslim. Hadits ku empetratus tigapulu delapan. Walibni Majah min hadithi Jabir. ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا وإسناده واه. Menurut riwayat Ibnu Majah dari hadits Jabir R.A., janganlah sekali-kali seorang perempuan mengimami orang laki-laki, orang Badui mengimami orang yang berhijrah, dan orang yang maksiat mengimami orang mukmin. Sanadnya lemah. Hadits ku empetratus tigapulu sembilan. Wa an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil anaqi. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, tertibkanlah barisan, syaf, rapatkanlah jaraknya, dan luruskanlah dengan leher. Hadits riwayat Abu Dawud dan Nasai. Hadits syahih menurut Ibnu Hibban. Hadits ke-440. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufuf rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufuf nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik syaf laki-laki adalah yang pertama dan sejelek-jeleknya ialah yang terakhir. Dan sebaik-baik syaf perempuan adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya ialah yang pertama. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ke-441. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sallaytu ma Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhata laylatin fakumtu an yasarihi فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah shallallahu
alaihi wasallam pada suatu malam. Aku berdiri di samping kirinya. Lalu beliau memegang kepalaku dari belakang dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Hadits ke-442. Wan Anasin qala salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fakumtu wa yatimun khalfahu wa Sulaimin khalfana muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat. Lalu aku dan seorang anak yatim berdiri di belakangnya sedang Ummu Salamah berdiri di belakang kami. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari. Hadits ke-443. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك له حرصا ولا تعد رواه البخاري وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa dia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku. Lalu ia ruku sebelum mencapai syaf. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, Semoga Allah menambah keutamaanmu dan jangan mengulanginya. Riwayat Bukhari. Abu Dawud menambahkan dalam hadits itu, ia ruku di belakang syaf kemudian berjalan menuju syaf. Hadits ke-444. Wa'an Wabisat ibn Ma'bad al-Juhani رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن خبان. Dari Wabishoh ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang sholat di belakang syaf sendirian. Maka beliau menyuruhnya agar mengulangi sholatnya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits Syahih menurut Ibnu Hibban. Hadits ke-445. وله عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف وزاد الطبراني من حديث وابسة ألا دخلت معهم أو اشتررت رجلا؟ Menurut riwayatnya dari Talq ibnu Ali R.A., tidak sempurna sholat seseorang yang sendirian di belakang syaf. Tabrani menambahkan dalam hadits Wabishoh, mengapa engkau tidak masuk dalam syaf mereka atau engkau tarik seseorang? Hadits ke-446. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum al-iqamata famshu ila as-salati وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau telah mendengar qomat, maka berjalanlah menuju sholat dengan tenang dan sabar, dan jangan terburu-buru. Apa yang engkau dapatkan bersama imam,
Kerjakan dan apa yang tertinggal darimu sempurnakan. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari. Hadits ku empetratus empapula tuju. Wan Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatu rajuli ma rajuli aska min salatihi wahdahu wa salatuhu ma rajulaini aska min salatihi ma rajuli وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خبان. Dari Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sholat seorang bersama seorang lebih baik daripada sholatnya sendirian. Sholat seorang bersama dua orang lebih baik daripada sholatnya bersama seorang. Dan jika lebih banyak lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Riwayat Abu Dawud dan Nasai. Hadits Syahih menurut Ibnu Hibban. Hadits ku empetratus empapula delapan. وعن ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. Dari Waraqah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengimami anggota keluarganya. Riwayat Abu Dawud. Hadits Shahi Menurat Ibnu Khuzaimah. Hadits ke-449. Wa an Anas radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مكتوم يؤم الناس وهو أعمى رواه أحمد وأبو داود. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam meminta Ibnu Maktum untuk menggantikan beliau mengimami orang-orang, padahal ia seorang buta. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Hadits ku empetratus lemapula. Wa nahwuhu libni Khibban. An Aisyah radhiyallahu anha. Hadits serupa juga terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A. Hadits ku empetatus lemapula satu. Wan Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sholatkanlah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan sholatlah di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Riwayat Daruqutni dengan sanad lemah. Hadits ku empetratus lemapula dua. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي بإسناد ضعيف. Dari Ali ibnu Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Apabila seorang di antara kamu datang untuk melakukan sholat sedang imam berada dalam suatu keadaan, maka hendaklah ia mengerjakan sebagaimana yang tengah dikerjakan oleh imam. Riwayat Tirmidzi dengan sanad yang lemah.
والله أعلم بالصواب.